adlaw nga mapaaral. Welcome sa atong Math Bisaya kay Sir Bertoy. Karon ito ang buhaton ang pag-solve sa quadratic equations using completing the square method. Solving quadratic equation by completing the square. Kini method maayo nga gamiton kung ang given nga quadratic equation dili ma-factor. Dili ma-solve pasabot, dili ma-solve by factoring. For example, x squared plus 2x minus 2 is equal to 0. So, kani nga quadratic equation, dili siya ma-solve by factoring tungod kay ang 2 wala siya factors nga kung atong i-add ang negative i-add mo gawas ang middle term which is also 2. So, ang mahitabo dili niya to siya ma-solve gamit ang factoring method. So, ato ni siyang i-solve gamit ang completing the square method. So, ang completing the square method, ang main goal is mahimo na itong perfect square trinomial ang left side of the equation. So, ang una natong buhaton, kay dili man ni siya ma-factor, atong i-group or ilahi nato usa ang terms nga naay variables, kaning quadratic term o linear term, i-group nato or ilahi usa nato unya ilahi po nato ang constant term. So, ito ning ibalhin sa pikas or sa right side ang constant nga negative 2. So, hitabo mahimo ni siyang x squared plus 2x is equal to negative 2 mahimong positive sa pikas. So, kung ato na kita, duha na lang ka terms ang nasa left side. So, mao na ni karon ang atong himuon. Himuon na atong i-complete ang trinomial, pero dapat ang term nga atong ibutang o idugang diri is kanang term nga makapahimo aning left side nga perfect square trinomial. Perfect square trinomial. So, ang perfect square trinomial atong mabalaan nga ang usa ka trinomial perfect square trinomial kung ang first term perfect square ug ang last term perfect square usab. So, sa ato pa mangita ta karon og number nga makapahimo aning nga trinomial nga perfect square. So, naatay formula nga angay sundon. Ato lang i-determine kung unsa ang value sa b. So, kani nga given quadratic equation ang atong a ani is equal to 1, then b is equal to 2, and c is equal to negative 2. Tara, a 1, then b 2, c is negative 2. Ang atong kinahanglan is ang value sa b, which is 2. So, gamiton na to ang formula. Ang formula is b, bisag unsa pay value sa b, i-divide na to sa 2. Ang 2 constant, kanya ang answer atong i-square or i-times, i-multiply sa iyang sarili kaduha. So, itong i-substitute lang na to ang value sa b nga 2 diri sa itong formula. So that this will become 2 divided by 2 quantity squared. So 2 divided by 2 is 1, and
1 square is 1 lang yapon. So kaning 1 mao ni ang atong idugang diri para mahimo na siyang perfect square trinomial. So ito na ito isang 1. So x squared plus 2x plus 1 is equal to 2 plus kanipod dugangan po na ito og 1 para ma-preserve na ito ang equality. Then, pagkahuman, atuan ni siyang i-factor. I-factor na ito ng perfect square trinomial. So, kabalo man ta ang factor sa perfect square trinomial, duha ka binomial nga magkaparehas. So, ang factor sa perfect square trinomial is square of a binomial. So, tanan itong square daan. Then, ang atong first root sa binomial is ang root sa atong quadratic term. So, ang root sa x squared is x. Kunya, tanaw lang na to ang sign sa middle term. Kung unsay sign sa middle term, mao po na itong separator. So, kani, example, positive ang middle term. So, positive atong separator sa atong binomial factors. Kunya, ang second term, root sa ato ang third term. Root sa 1. So, ang root sa 1 is 1 lang hapon. So, natay x plus 1 quantity squared is equal to 2 plus 1 is 3. Then, para mawala ning exponent nga to, itong kaunihang square root. So, diri po sa pikas, square root. Okay, para ma-preserve na to kanunay ang equality. So, we have positive and negative square root of 3. Positive and negative square root of 3. So, doon sa left side, mawala na ni. Cancel na. Mabilin x plus 1 is equal to, tungod kay ang square, ang 3, dili man siya perfect square, buot pa sa buot, irrational atong answer. So, positive and negative square root of 3. Then, bali na to ang 1 diri sa right side para makita na to ang solution or ang value sa x. Ang mabilin diri, x is equal to, ang 1 pag-abot sa pikas may mong negative 1 plus and minus square root of 3. Then, na tayo duha ka roots mo na value sa x. Ang isa, x sub 1 is equal to negative 1 plus square root of 3. Then, ang ikaduha, x sub 2 is equal to negative 1 minus square root of 3. So, muna iyang mga roots. So, atong i-check kung tama ba ang atong answer. For the first root, x is negative 1 plus square root of 3. So, kaning x atong given equation nga 2x squared plus 2x minus 2 ato ang ilisan og mamaya itong given equation ato ilisan og negative 1 plus square root of 3. So, na x. So, ato ilisan og negative 1 plus square root of 3 quantity squared plus 2 ano po x. So, ilisan na ito og negative 1 plus square root of 3 minus 2 is equal to 0. Then, itong i-simplify. So, since kani is square of a binomial, so kabaluta nga ang ato nang i-operate, pali siya, special product. So, kuha lang tani, square the first term. So, negative 1 squared plus, i-multiply daw na to ning first term and second term, pagkahuman i-times 2.
So, negative 1 times square root of 3 is negative 1 square root of 3. Ayan, times 2. So, natay negative 2 square root of 3. So, sabon ako, gimultiply ni negative 1 times square root of 3 is negative 1 square root of 3. Ayan, times 2. Munang nahimong negative 2 square root of 3. Plus, ang third term is square the second term. So, square lang nato ng square root of 3 squared. Plus, kani, 2 times negative 1 is negative 2. Then 2 times square root of 3, positive. So, positive 2 square root of 3. Then, kopya lang ng negative 2 is equal to 0. Then, kani atong i-simplify. So, negative 1 squared is positive 1. Negative 1 times negative 1 is equal to positive 1. Then, kana, di na kinangkulong i-simplify. Kopya lang, negative 2 square root of 3. Then, kani, square na to. Square root of 3 squared or square root of 3 times square root of 3. So, makancel ni. Ang mabilin is cancel ni siya. So, ang mabilin is square root of 3 na lang. Plus square root, plus 3 na lang. Cancel naman eh. Okay? So, minus 2 plus 2 square root of 3 minus 2 is equal to 0. Then, collect na to tanang positive para dito maglibog. So, kanang 1 positive, 3 positive. So, 1 plus 3 is positive 4. Unya, ang mga negative sad. So, negative ang 2. Unya, negative po ning isa ka 2. So, negative 2 plus negative 2 is negative 4. Okay? Then, kani, kopya lang ni. Negative 2 square root of 3. Yan ay positive isa. Tara, positive 2 square root of 3 is equal to 0. So, atong tanawon, positive 4 minus 4, mahimo na ng 0. Negative 2 square root of 3 plus 2 square root of 3, mahimo na po ng 0. Therefore, there is a left side, 0 is equal to 0. So, ang unang root nagsatisfy sa atong given equation nga x squared minus 2x plus 2x minus 2 is equal to 0. So, ang unang tong root, tama. How about our second root? Itong second root, ato pong i-check. So, para ma-check na itong second root, nga negative 1 minus square root of 3, ito lang i-substitute. So, mag-substitute atay ang value sa x atong ilisan og negative 1 minus square root of 3. So, itong equation, x squared plus 2x minus 2 is equal to 0. Siya. So, tanang x diri, ato ang ilisan og negative 1 minus square root of 3. So, negative 1 minus square root of 3 quantity squared, muna yung x, value sa x, plus 2 times negative 1 minus square root of 3 minus 2 is equal to 0. Then, simplify na to. Mahimot ni siya karong negative 1 squared square the first term, pagkaman, times na to, negative 1 times negative square root of 3, mahimong positive square root of 3 times 2 is positive square root of 3. Pagkaman, square na to na ang last term. So, that's negative square root of 3 squared. Okay? Then, plus, 2 times negative 1 is negative 2. Then 2 times negative square root of 3 is negative 2 square root of 3. Distribute lang na to, distributive property. Minus 2
2 is equal to 0. Then, simplify. So, then i-collect na to ang mga positive. So, positive 1 plus positive 1 is positive 4. Then, negative 2 plus negative 2 is negative 4. Then, kopya lang ng positive 2 square root of 3. Kani, kopya lang. Then, kopya lang po ni. Negative 2 square root of 3 is equal to 0. So, 4 minus 4, mahimong 0. Cancel. 2 square root of 3 minus 2 square root of 3. Cancel po. So, 0 is equal to 0. Subot pa subot. Tama po ang ito ang second root. Example 2. Example 2. X squared minus 6x plus 2 is equal to 0. So, nang buhaton, transpose na to ni sa pikas para ma-group na to ang naay variables na terms. So, ang nabilin sa left side is x squared minus 6x is equal to negative 2. Then, atong kumplitohon. So, magdugang ta dre. Unsa ang atong idugang? Siya. Diri pod sa pikas. Unsa ang atong idugang? Ang idugang na to, katong number nga makapahimo aning left side nga perfect square trinomial. So, usbo na to, kuha na natong value sa b. So, ang b na to is negative 6. Pagkauman, substitute na to sa formula nga b over 2 quantity squared. So, mahimo karong negative 6 over 2 squared. This is equal to negative 3 squared, or that is equal to positive 9. So, dre sa blank, ang atong ibutang is positive 9. This is equal to x squared minus 6x plus that sa blank is 9 para mahimo siyang perfect square trinomial. Is equal to negative 2 plus diripod para ma-preserve na to ang equality. Then, simplify. Or atong pangitaw ng factors aning x squared minus 6x plus 9. So, kabaluman ta nga perfect square trinomial na. So, duha ka binomial nga magkaparihas or square of a binomial. Then, tanaw na to ang middle term, negative or minus. So, atong separator po, negative. Then, root sa first term. Root sa x is, sa x squared is x. Root sa 9 is 3. So, we have x minus 3 quantity squared mo na factor sa x squared minus 6x plus 9 is equal to negative 2 plus 9 is positive 7. Then, ito ang i-extract or kuhaon ang square root para mawala ng exponent. So, dito po sa pikas, positive and negative square root of 7. So, mawala na ni. So, x minus 3 na lang bilin is equal to positive and negative square root of 7. Then, x naman atong gusto makitaan or ang nagasolve man ta og roots sa quadratic equation nga x squared minus 6x plus 2x is equal to 0. So, ato ning i-transpose sa left side or ibalhin. Mabilin diha, x na lang. X is equal to, ang negative 3 mahimong positive 3 or pwede na dili ibutang ning sign, automatic na na. So, positive 3 plus and minus square root of 7. So, natay duha ka roots. Ang isa 3 plus square root of 7 ay kaduha x 3 minus square root of 7. So, atong i-check kung tama ba. I-check na to. Ang una is x is equal to 3 plus square root of 7. Atong i-substitute sa given equation nga x squared minus 6x plus 2 is equal to 0. So, aning mga x dire, itong ilisan sa x 3 plus square root of 3. So, 3 plus square root of 3 squared minus 6 times
na po x, so 3 plus square root of 7. Square root of 7 dahil ni. So, square root of 7. Square root of 7, sorry. So, square root of 7. Then, plus 2 is equal to 0. Then, atong simplify. Kani, square the first term. So, that's 3 squared plus, times na to ni, 3 plus square root of 7 is 3 square root of 7. Yeah, times 2. Ang answer. So, naatay 6 plus 6 is square root of 7. Then, kani, kadua. Square the second term. So, ang second term is square root of 7. Square. Okay? So, minus 6. 6 times 3 is negative 6 times 3 is negative 18. Then, negative 6 times square root of 3 is negative 6 square root of 7. Negative 6 square root of 7. So, then, plus 2 is equal to 0. Then, atong i-simplify. So, 3 squared is positive 9 plus 6 square root of 7. Kopya lang. Ni. Then, kana, simplify na to. So, square root of 7 times square root of 7. Mawala na. So, mabilin. Positive 7 na lang. Then, kani, kopya lang. Kopya lang na. Negative 18. Yeah, kani po, kopya lang. Minus 6 square root of 7 plus 2 equal to 0. Then, ito ang i-collect ang mga parehas og sign. So, kaning 9 positive, 7 positive, ug 2 positive. So, muna yung i-plus na to. So, 9 plus 7 is 16, plus 2 is positive 18. Then, minus, natay negative 18, minus 18. Then, kahuman, na naputay kani, kopya lang ni, positive, plus 6 square root of 7. Nya, naputay negative 6 square root of 7 is equal to 0. So, atong tanawon, 18 minus 18, mahimo na nag 0. Kani po 6 square root of 7 positive, minus 6 square root of 7, mahimo pong 0. So, 0 is equal to 0. So, true. Sa ato pa, ang root, unang nga root is correct. Atong second root, pwede ninyo kamo lang mag-solve para ma-practice mo sa checking. So, inyohan i-check kung tama ba ang kaduhang root nga 3 minus square root of 7. Okay? Then, additional. Para sa inyong practice, solve mo. Testingan ninyo ni. Of course, inyong gamiton nga technique is by completing the square. X squared plus 8x plus 3 is equal to 0 by completing the square. Okay? So, maula na ang ato ang lesson karong adlaw. Daghang salamat ug padayon sa pag-follow, subscribe, o share sa ato ang video. Math Bisaya by Sir Bertoy. Daghang salamat. O ako na usab inyong Sir Bertoy nga nagapahinumdom magtuon sa kanunay para kinabuhing estudyante maharuhay. Daghang salamat.